Lesson 21. Mad or not? Aeroplanes are slowly driving me mad. I live near an airport and passing planes can be heard night and day. The airport was built during the war, but for some reasons it could not be used then. Last year, however, it came into use. Over 100 people must have been driving away from their homes by the noise. I am one of the few people left. Sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane. I have been offered a large sum of money to go away, but I am determined to stay here. Everybody says I must be mad, and they are probably right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Imran, khusus bahasa Inggris online. Oke teman-teman, di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Inggris masih menggunakan metode membaca no concept pada teks yang ke-21 dengan judul Mad or Not. Teks ini bisa kalian lihat di buku kalian yang sudah kalian beli, yaitu buku English Mad Concept pada halaman 246 di deretan bawah ya. Bagi kalian yang belum punya buku English Mad Concept, segera miliki buku ini dengan harga 35.000. Kalian bisa hubungi nomor WA saya. Dengan mempunyai buku New Concept ini, nanti kita akan belajar bahasa Inggris bersama-sama. Dan kalau belajar tanpa buku, nanti takutnya nggak paham ya. Kalau sudah ada bukunya, kita bisa kita pelajari berulang-ulang dan insya Allah akan paham tuh teman-teman. Oke, kenapa sih di video saya sering membahas atau sering belajar tentang new concept? Karena dengan belajar new concept kita bisa belajar dua hal sekaligus, yaitu yang pertama adalah vocabulary atau kosakata dan juga grammar atau struktur kalimat. Orang bisa ngomong bahasa Inggris itu karena mereka menguasai banyak kosakata ya. Dan juga orang bisa ngomong bahasa Inggris itu mereka juga paham grammar. Dan di new concept ini kita mempelajari dua hal tersebut. Insya Allah dengan belajar ini kita bisa lebih semangat lagi, lebih paham lagi dalam bahasa Inggris. Karena belajar new concept ini pernah saya alami dulu itu, dan benar-benar sangat bermanfaat sekali bagi saya sampai sekarang. Terutama anak-anak yang les bahasa Inggris di Pare pasti menghafalkan teks ini, pasti ya teman-teman. Yang pernah belajar di Pare, terutama BEC. Karena teks ini itu teks yang wajib dipelajari, yang pernah disampaikan oleh Pak Kellen di Pare dulu. Oke, langsung saja kita mulai belajarnya. Let's start our study the day by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, saya akan bacakan teks ini. Yang pertama saya baca biasa, yang kedua nanti saya baca berulang-ulang lebih pelan biar kalian bisa menirukan dan bisa dipahami tuh. Oke, langsung kita baca yang pertama dulu ya. So listen to me carefully and please understand what I'm saying. Lesson 21. Mad or not? Aeroplanes are slowly driving me mad. I live near an airport and passing planes can be heard night and day. The airport was built during the war, but for some reasons it could not be used then. Last year, however, it came into use. Over 100 people must have been driving away from their homes by the noise. I am one of the few people left. Sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane. I have been offered a large sum of money to go away, but I am determined to stay here. Everybody says I must be mad, and they are probably right. Tuh yang pertama. Berikutnya yang kedua saya baca dua kali ya, berulang-ulang. Jadi bisa kalian ulangi setelah saya.
Lesson 21. Mad or not? Lesson 21. Mad or not? Aeroplanes are slowly driving me mad. Aeroplanes are slowly driving me mad. I live near an airport and passing planes can be heard night and day. I live near an airport and passing planes can be heard night and day. The airport was built during the war. The airport was built during the war. But for some reasons, it could not be used then. It could not be used then. Last year, however, it came into use. Last year, however, it came into use. Over 100 people must have been driving away from their homes by the noise. Over 100 people must have been driving away from their homes by the noise. I am one of the few people left. I am one of the few people left. Sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane. Sometimes I think this house will be knocked down by the passing plane. I have been offered a large sum of money to go away. I have been offered a large sum of money to go away. But I'm determined to stay here. But I am determined to stay here. Everybody says I must be mad and they are probably right. I must be mad and they are probably right. Thank you. Nah, itu dari teman-teman. Baik teman-teman, setelah tadi kita belajar membaca bahasa Inggris teks new concept, berikutnya kita pelajari isi teks terjemahan dalam bahasa Indonesianya seperti apa, dan juga kita pelajari grammarnya ya. Oke. Mad or not, artinya gila atau tidak. Gila di sini ada yang bilang crazy dan juga ada yang bilang mad. Kalau crazy itu sakit jiwa ya, benar-benar dia itu gila. Jadi otaknya nggak waras. Yang biasanya berjalan di pinggir jalan yang kotor itu. Kalau mad ini gila karena suasana atau stres. Ini bisa dibilang stres itu ya. Jadi mad dan crazy sangat beda sekali. Oke, ini teks yang pertama ini yang saya sampaikan. Aeroplanes are slowly driving me mad. I live near an airport and passing planes can be heard night and day. Artinya, pesawat terbang pelan-pelan membuat saya gila. Driving me mad, membuat saya gila. I live near an airport, saya tinggal dekat sebuah lapangan udara. Airport, bandara udara atau lapangan udara. And passing planes, dan pesawat-pesawat yang lewat. Passing ini lewat ya, can be heard, bisa didengar siang dan malam atau malam dan siang. Ini yang pertama, ini aeroplane slowly driving mad, ini menggunakan grammar present continuous ya, dimana rumusnya adalah subject to be is MR kemudian diikuti dengan verb ing, ini namanya present continuous. Kemudian I live near an airport, ini menggunakan simple present karena setelah subjek verb 1. Berikutnya passing planes can be heard night and day. Ini grammar passive voice pada tenses modal ya. Tenses modal menggunakan can, ini passive voice. Next, the airport was built during the war, but for some reasons it could not be used then. Last year, however, it came into use. Artinya, lapangan udara itu dibangun selama peperangan. Dibangun selama peperangan. Ini passive voice, tense simple past ya, karena di sini pakai was
Ini passive voice. Dibangun ini passive voice ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu apa passive voice, bisa cek di video saya, ketik passive voice Mr. Imron, itu banyak itu keluar. Itu ya. Bandar udara dibangun selama peperangan, but for some reason, tapi karena ada beberapa alasan, it could not be used then. Lapangan udara itu tidak bisa digunakan lagi. It ini kembali ke lapangan udara. Last year, however, it came into use. Tahun lalu, bagaimanapun juga, lapangan udara itu difungsikan lagi. Ya, lapangan itu difungsikan lagi atau digunakan lagi. Tuh, teman-teman. Ini yang pertama tadi rumus passive voice, simple past. Kalau yang ini, it could not be used. Ini modal bentuk lampau ya. Could, can jadi could. Ini juga passive voice. Karena rumusnya adalah modal be verb 3. Ini passive voice. Next, kalau ini simple past. Next, ini over 100 people must have been driving away from their homes by the noise. I am one of the few people left. Artinya lebih dari 100 orang harus telah meninggalkan rumah-rumah mereka. Atau lebih dari 100 orang harus telah dipindahkan jauh dari rumah mereka, atau dipindahkan atau di mana ya? Dia dipindahkan jauh dari apa ini? From their homes, dari rumah mereka, oleh karena kebisingan itu. Nah, itu. I am one of the few people left. Saya adalah salah satu dari beberapa orang yang masih tinggal. Jadi saya ini gak mau pindah ya. Ini saya dalam ini penulis. Next, sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane. Artinya, terkadang saya berpikir rumah ini akan dirobohkan oleh pesawat yang sedang lewat. Nah, ini juga passive voice. Ini passive voice semua teman-teman ya. Ini modal, kemudian be verb 3. Artinya akan dirobohkan oleh pesawat yang sedang lewat. Berikutnya ini juga passive voice. I have been offered a large sum of money to go away, but I am determined to stay here. Artinya ini saya telah passive voice lagi. Saya telah ditawari sejumlah uang yang banyak untuk pergi jauh, to go away, untuk pergi jauh. But I am determined, tapi saya diputuskan, tapi saya diputuskan untuk tinggal di sini. Tuh. But I am determined to stay here, tapi saya diputuskan untuk tinggal di sini. Berikutnya, everybody says I must be mad. Semua orang berkata, saya pasti gila. I must be mad. And they are probably right. Dan mereka mungkin benar. Tuh teman-teman. Bisa paham ya? Saya bacakan lagi sekali lagi, biar kalian lebih paham lagi ya. Okay. Lesson 21. Mad or not? Airplanes are slowly driving me mad. I live near an airport and passing planes can be heard night and day. The airport was built during the war, but for some reasons it could not be used then. Last year, however, it came into use. Over 100 people must have been driven away from their homes by the noise. I am one of the few people left. Sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane. I have been offered a large sum of money to go away, but I am determined to stay here. Everybody says I must be mad, and they are probably right. Thank you. Nah, itu tadi teman-teman belajar bahasa Inggris bersama saya menggunakan metode New Concept. Semoga ada manfaatnya. Bagi yang belum punya buku, segera miliki bukunya karena bukunya terbatas. Oke, thank you for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.